14 minutes. Aling Kurad. Costco. Sarap pamili dyan. Problema, wala akong pambili. Okay, ayan. Barrier again po. Ayan, Barrier from Sis Mar Juliet. Ayan, Sis Pretty. Ayan. Mega shoutout idol. Ayan, shoutout din sa'yo, Sis Mar Juliet. Nakatambay pa ako sa iyong live. Kanina, top 3 ako. Ewan ko ngayon. Ayan, hindi ako makakomment. Ang daming dinudot-dot. Ayan. Okay. Sis Pretty. Doña Alexas. Kaya Donfi. Parang natapos na. Aling Kurad. Tapos na Sis Pretty. Tapos na nga Sis Pretty. Another video. Alright. Isa lang sa akin. Ayun, nagpe-play na ako pangalawa. Huwag ka nang kumontra. At nakasalang. Ayan. Sumunod ka na lang. Okay, yes, it's pretty. Next. Huwag ka nang kumontra. Ayan. Nakasalang na eh. 11 minutes. Ayan, sis pretty. Aram. Alright. Sis Mal. Tamsak 90. 10 minutes. Parang hanap pa tayo. Ayan. Tapos na ako sa dinuguan. Paksiw naman. Hindi pa ako nakakatikim nito. Paksiw naman. Sis Friends. Ayan. Ayan. Tamsak number 15. 17 minutes and 47. Another video, Sis Friends. 8 minutes. Bonsai, eggplant, bilog. Ay, yan. Talong. Paborito niyong lahat yan. Talong. Aling Kuratya, ano paborito mo? Itlog o talong? Nyora Guapa, itlog o talong? Sis Malin, itlog o talong? Sis Pretty, itlog o talong? Alexander, ano paborito mo? Itlog o talong? Hotdog. Ayan. Paris. Pareho. Eto. Itlog po, host. Ay, ako. Itlog. Itlog, nakakalog-kalog. Imported, ha? Ayan. Eggplant and pickled egg tart. Wow! Sosyal! Ayan. Tortak talong at adobong itlog! Wow! Ayan. Musit na yan. Pinipindot ko yung ano. Gagawa ako ng highlight eh. Diba lumalabas?